The Government of Goa has enacted the Goa Change of Name and Surname Act 1990 to lay down the procedure for a change of name and surname of any person born in the state of Goa. Subsequently, the government was in receipt of many complaints pertaining to misuse of the Office Act, whereby the person having the surnames from outside the state were changing to the local surnames. Accordingly, to overcome the loophole, the Change of Name and Surname Amended Act 2019 was passed, whereby the certain specific grounds were laid down for applying for a change of name and surname or both, which as follows: wrong or improper entry of name or surname, correction of spelling in the name or surname, or to make correct version of the name or surname, unpleasant or distasteful name or surname, name or surname erroneously written. Similarly, the penal provision under Section 3A was introduced in the Act, and to make the Act more stringent and further, offence under Act has made cognizable, where anyone change his name or surname or both, or publish any notice advertisement for such change without following the procedure as laid down in the Section 3 is punishable with imprisonment. Further, by enacting the Goa Change of Name and Surname Amended Act 2019, the Act has been made more effective, which provides for the creation of the document which is of significant importance, Form B. Birth certificate बदलाना फक्त Form B तेका वेगळो दिलो वयता. Further, Sub-Rule 5 of the Sub-Rule 3 of the Goa Change of Name and Surname Rule 1991 provides for the examination of witness. Further, the certain conditions were subsequently laid down under the Change of Name and Surname Amended Act 2022, whereby a person should be born in Goa and his birth should be registered in the state of Goa, and further either of his parents or grandparents should be born in the state of Goa. Only such person can apply for change of name. Further, and with the Goa Change of Name and Surname Amended Act 2022, the powers of the for entertaining such applications have been given to civil judge, junior division and district judge as the appellate authority. Government has been taking all necessary steps to ensure there are no cases of the change in name or surname or both by any ineligible person to the traditional Goan surname, so as to claim the benefits and erase the distinct Goan identity as claimed in the calling attention. Further, it is stated that if required, the government will still take necessary steps to further amend the Act to make it more stringent and prevent any misuse. Speaker sir, हांव ताच्या पयलीं उदाहरणी दिता तुमकां. आमी हे स्पीकर सर कॉलिंग अटेन्शन मांडल्या उपरांत हावजाच्या मुखार येयल्या उपरांत हे आमी जे सिव्हिल जज हांकां अपेलंट ऑथॉरिटी म्हणून तेंच्या कडेन सेंड केल्ले. हांवें थंयच्यान सगळे एडवर्टायजमेंट जे आयिल्ले ते घेवन हांवें व्हेरीफाय केले आनी व्हेरीफाय करपा खातीर हांवें 2-3 केसी चूज केल्यो की कशा पद्दतीन जाता हें पळोवपा खातीर. स्पीकर सर, हांव विथ युअर परमिशन हांव एक केस रिप्रेझेंट करता, ताचें नांवूय घेता विथ ड्यू परमिशन. म्हणजे मास्टर नूर मोहम्मद सिद्दकी हाणें आपलें नांव बदलपा खातीर त्यांनी परमिशन मागिल्लें आनी ताचें नांव जें आसा हें त्यांनी आपलें एरॉन गुदिनो हें तेजें नांव जालां. आतां हें कित्याक जालां हें हांवें स्टडी केलें. स्पीकर सर, दीस इज अ वन कॅथलीक लेडी. हिजें लग्न नूर मोहम्मद सिद्दकी ह्या मनशा कडेन जालें. ताजो डायवर्स जालो, प्रॉपर सगळो प्रोसिजर कंप्लीट जालो. ही लेफ्ट. ताज्या म्हणजे चल्याचो आनी तिजो ह्या नूर मोहम्मद सिद्दकी कडेन कसलोच संबंध ना आनी ताज्या उपरांत ताज्या चल्यान विथ द प्रॉपर प्रोसिजर्स सगळे जे आसा पळय हे फॉलो करून आपलें नांव जें आसा हे आपल्या मदर म्हणजे आईक कोरिलेट करपा खातीर ताणें आपलें नांव हे एरॉन गुदिनो दवरपाचें ठरयलें. हेतून सगळो प्रोसेस जो आसा पयलीं ह्या केसींतल्यान तेणी कंप्लिटली प्रोवायड केला. केस आमी व्हेरीफाय करपाकूच काडिल्ली आनी ती कंप्लीट केल्या. स्पीकर सर, अशीच आनी एक केस जी आसा पळय न्ही, म्हणजे हांव ती मुद्दामून म्हणजे अश्यो 2-3 केसीस हांवें हावजाच्या मुखार मुद्दामून हाडल्या. आनी एक सलोनी रेडकर म्हणून, इट इज द सेम वे, डॉटर ऑफ विलास रेडकर आसा. म्हणजे तांच्यांनी खंयचे हे जर आसा त्या खातीर हांवें म्हटलां, कारण आमी ह्यो पावर पयलीं आमच्या सिव्हील रजिस्टरा कडेन आशिल्ल्यो त्यो काडून आमी कोर्टा कडेन दिल्या आनी कोर्टा कडेन दिल्ल्या कारणान कोर्ट ईच एंड एवरी व्हेरीफाय करता. त्या ती केसीस आमी व्हेरीफाय बी केल्या. पूण तशें कितें आसा जाल्यार तेणी मेन्शन करचें.
एक मिनिट फॉर स्पीकर आवाज फर्स्ट मोवर पहिला तो स्पीकर सर जसे हो एक्सप्लेनेशन दिला तितून तुमकां एक गावला की एक्सप्लेनेशनान कितें आसा स्पीकर सर द change of name and surname amendment act 2022 whereby a person should be born in Goa and his birth should be registered in the state of Goa and further either of his parents or grandparents should be born in the state of Goa. Only such person can apply for the change of name. Other speakers are dusro jo reply asa government has been taking all necessary steps to ensure there are no cases of the change in name or surname or both by an eligible persons to traditional Goan surname. आता स्पीकर सर हो रिसंट पब्लिकेशन ताका लागून खुबसो बोवाळ गोंयांत जाल्लो तो म्हणजे हो अली साहेब लाल अलगुंडी ह्या अलगुंडीन सुजल गांवकर म्हणून हे नाव जे आसा ते नेम चेंज एक्टाच्या अंडर घेतले आता स्पीकर सर कितें म्हणटा सेक्शन 3 जो आसा ह्याच कायद्यान द गोवा चेंज ऑफ नेम एंड सरनेम एक्ट 1990 ह्या कायद्या अंडर तो जो हे आसा सेक्शन आसा तो हांव वाचून दाखयता सेक्शन 3 to subclause A. Itun speaker sir कितें आसा any person who is born and whose birth is registered in the state of Goa and whose either of the parents or grandparents is born in the state of Goa. B. Word surname or both has recorded in the birth registered in the state of Goa. Speaker sir आता हांव आनी थोडी नांवां वाचून दाखयता आता हांगा ही सगळी कट ऑफ येयल्या आर्टिकल जे पब्लिकेशन जाल्ली ती फिरोज मोहम्मद पारस याने नाव चेंज केला जेम्स ब्रेगांजा मलिक साहब सनादी मार्क फेर्नांडिसाक चेंज केला सोनू शर्मा याने फ्रांसिस झेवियर डिसोजाक चेंज केला लक्ष्मी नारायण मुनारी याने लारिसा फेर्नांडीस म्हणून चेंज केला अजीज मोहम्मद अली याने अजीज मॅक्स फेर्नांडीस म्हणून चेंज केला ही पब्लिकेशन आसा स्पीकर सर हितून इतलेंच कळटा की जी आमची सरनेम्स आसा जी सरनेम आयज पळयता आमी तुमचे आतां तवडकर आसा समज तवडकर नाव चेंज केलें आनी ते दुसऱ्याचें नांव लायलें दुसरो समज भायलो अल्लगुंडी कोण येयलो आनी तेणें तवडकर घेतलें आनी आमची फॅमिली जो दुसरी फॅमिली कोणी आसा जो वेली फॅमिली आसा तेंच्या भुरग्याचे चेडवाचें लग्न समज तवडकरा कडेन जालें ते कम्युनिटी म्हणटाले आमची कम्युनिटी म्हणून ते लग्न जालें म्हणटकच ते फॅमिलीन वयता मागीर थंय कितें घुसपट जाता तें सगळ्यांक खबर आसा आनी तेन्ना मागीर फुडें जो फॅमिलीचे भितर डिस्प्यूट जाता आनी कितें जाता दीस इज व्हेरी कॉमन जाल्लें आसा आनी हेकाच लागून स्पीकर सर आमी प्रत्येक वेळा मागताले की हेका लागून सारको कायदो आसपाक जाय आनी एज पर जो कायदो आसा सेक्शन 3 अंडर ह्या कायद्यान क्लियरली डिफायन केला की कोणी दुसऱ्या स्टेटीच्यान येयलो तो जीएमसीन बर्थ जातलो जल्माक येतलो जीएमसीची बर्थ रजिस्टर जेन्ना जातली ती बर्थ रजिस्टर दाखयतलो आनी तो आपणाची जी सरनेम आसा तो फूल नेम आसा ते चेंज करतलो स्पीकर सर आमची मागणी स्पीकर सर मातसो व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक आयज अशीच कितले फाल्यां हांव बोरकर आसा बोरकराचे सरनेम समज कोणान लायले आनी तो आपणाची नांवां चेंज केले आमचे कम्युनिटीक इफेक्ट जातलो आयज सगळे समाज जे आमचे धार्मीक रितीन कितलेशे समाज आयज हे कम्युनिटीचे स्पीकर ब्रीफ करून दी हांव मुवर आसा 20 मिनटां आसा स्पीकर सर टायम आसा टायम स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता की आमची नांवां समज नायक आसा ती फेर्नांडीस करता रॉड्रिगीस आसा ती चेंज करता सो प्रत्येक जी नांवां चेंज जाता तितून आमची देवस्थान कम्युनिटीन आयज तुमी पळयता देवस्थानाची आसता जावं चर्च कम्युनिटी आसता तितून सगळे हांगा रजिस्टर्ड आसता आनी ही नांवां चेंज जाली ते तितून भितर घुसता तशेंच समाजाच्या हितून एसटी जावं एससी जावं ओबीसी आमचे भंडारी समाज प्रत्येक समाजाच्या हितून स्पीकर सर ते घुसता आनी मागीर ते कम्युनिटीन भितर येता स्पीकर सर आयज जल्मीपण जे आसा जावं गांवकारपण आसा आतां समज तो सुजल गांवकर समज जालो नाल्यार गांवकारपण डिमांड आमचो कितें आसता आमचो डिमांड कितें आसा स्पीकर सर आमी म्हणटा की जे डेफिनेशन स्पीकर सर जे डेफिनेशन मुखेलमंत्र्यान लास्ट टाइम जो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन डिफायन आसा म्हणटा ते डेफिनेशनान क्लियर जो सक्सेशन एक्टान क्लियर सांगलेले आसा की जो 20 डिसेंबर 1961 जल्मा गेलो जो जावय नाल्यार बापूय हे डेफिनेशन हांगा हाडचे जे डेफिनेशन बाकीच्या कायद्यांनी जावं ते सक्सेशन नोटरीज एक्ट आसा जावं हावसिंग बोर्ड एक्ट आसा जावं जे इन्कम टॅक्स एक्ट आसा एक्ट जे आसा ते डेफिनेशन हाडले नाल्यार आमकां रायट मेळटलो चेंज जायत रावतले आनी सरनेम हांव मुखेल मानता की सरनेम जी सरनेम पयलें नांव चेंज केलो प्रॉब्लेम ना जेन्ना सरनेम चेंज जाता ती आयडेंटिटी गोंयकारांची वयतली सो हे जे सक्सेशन एक्ट आसा हो जो कायदो बिकॉज सर मुखेलमंत्र्यान जे रिप्लाय दिला तातूंत मुखेलमंत्र्याची तयारी हा नवो कायदो हाडपाचो अशें दिसता
मुखेलमंत्र्याक वगैरे हांव प्रश्न विचारतना भंय दिशिल्लो की हांव सरदेसायाचो नायक जातलो म्हणून. सो आतां तसली केस म्हजे कडेन हांगा ना, पूण अशें जातलें की शर्मा आहा ते नायक जावंक लागतले, ओबीसीचे रिजर्वेशनाचे बेनिफीट घेतले, आनी हिस्ट्री आनी कल्चर आनी आमची आयडेंटिटी ती सोडूच बेनिफिटाचे इश्यू आसतले. शर्मा नायक जातलो, शेख साळगांवकार जातलो आनी तो मागीर बेनिफीट घेवंक लागतलो. ही केस ताणें जी एक दिल्या स्पीकर सर, ती केस कशी आहा की फ्रॉड्युलंट मीन्स वापरून एक आयडेंटिटी गोंयचें नांव म्हणटा तें कितें इज अ कॅरियर ऑफ अवर हिस्ट्री, अवर कम्युनिटी आनी अवर लेगसी. स्पीकर सर, लग्न जाता तें जे बाब विरेशान सांगलें तें सारकें, लोक जात पळोवनूय लग्न जातात न्ही. सो अशें जर तुमी सगळेंच बदलून दिता आनी ते कोर्टाचेर लास्टाक घाला, सो कोर्ट मे बी डुईंग समथींग रॉंग, नाजाल्यार हें जाता कशें. स्पीकर सर, दिस इज अ सिरियस कन्सर्न. आनी हें जाता आनी ताजे फुडें ताका वखद आहा. वखद कितें आहा की ताणें गोवन ओरिजीन म्हणून जें सांगिल्लें आनी मुखेलमंत्र्यान जें एग्री जाल्लें गोवन ओरिजीन म्हणून आसा म्हणून. आतांचो कायदो कितें आहा, एक मिनीट स्पीकर सर, 2-3 कायदे आहात, 1990 मागीर 2019 आनी मागीर 2022. 2022 कितें आहा, सेक्शन 3 अमेंड केला. तातूंत थंय कितें म्हणटा की बापूय आनी ग्रँड पेरंट्स, पेरंट्स एंड ग्रँड पेरंट्स, सो ते जर फर्दर टायटन करतलो जाल्यार ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन पयर जे एग्री जाला ते तुज्यान हाडूं येता. स्पीकर सर, हाडून कितें करून जाता की हो जो व्हायलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रूल जाता विच इज एन एसॉल्ट ऑन ऑथेंटिसिटी एंड आयडेंटिटी, आनी ज्यो ओबीसीच्यो स्किमीचो मिसयूज जातलो, हुबळी म्हणटा नायक जातलो स्पीकर सर, आनी इलेक्शनाक उबो रावतलो. हें जावपाचें आहा फुडें, हें म्हाका खबर आहा खंय जातलें तें, आनी तुमचो पक्षूच करतलो हें हांव एलिगेशन करता. आमचा पक्ष सर्टिफिकेट फोटो स्पीकर सर जे आपण ओबीसीचा समाज दिता त्या समाजाचा जो लीडर असा पयली त्या समाजाच्या कम्युनिटी कडे दिता. ही सरकार दिना, हे कम्युनिटी कडे पावना, समाजाची सर्टिफिकेट तो समाजाचो जो त्याची ऑथॉरिटी हा पळय न्हू ते दितात. हांगासर सांगू नका. मुखेलमंत्री जर कायदो बदलूंक जे आन्सर दिला, भंडारी दिता, खारवी दितात, ट्रायबलाचे ट्रायबल दितात. हांगासर सरकार मुखेलमंत्र्यान आपल्या आन्सरान सांगला की जाय जाल्यार आपूण ऍक्ट बदलुपाक तयार आहा. स्पीकर सर, हांवें ते आतां क्लियर केला. अजूनही जर हितून कितें आसत तांकां सजेशन करचें. म्हाजो पक्ष आहा म्हणून तेणी ते सांगचे न्ही. पक्ष ना म्हणून कसो तो दाखय म्हणून. राव एक मिनिट स्पीकर सर. स्पीकर सर, पेनल्टीज आसपाय फ्रॉड्युलंट, जो कोण अशें फ्रॉड्युलंट करता ताजे इम्प्रिजमेंट आहा. इम्प्रिजमेंट झालं कोणाचेर रे, कंडिशन काय ना, 3 years इम्प्रिजमेंट आहा. झालं कोणाचे आज पर्यंत. अरे कंप्लेन दिवपाक जाय मरे. स्पीकर 3 वर्सां तुरुंगात भितर वयता बिहाइंड द बार. 2 केसी मुखेलमंत्र्यान दाखयल्यो. हांवें कायद्यान केल्या त्यो दाखयल्यो. कित्याक तो बापायचे आनी आवयचे हातूंत कायद्यान केल्या त्यो दाखयल्यो. स्पीकर सर, स्पीकर सर, ताणे जे लोकां दाखयला पळय न्ही त्या सगळ्या व्हेरीफाय करता आनी शर्मा नायक जाले आसतले. स्पीकर सर, तुला व्हेरीफाय करता भितर उडयता. स्पीकर सर, ये मकसद इट इज अ व्हेरी स्पीकर सर, आणि ऑनरेबल आता चीफ मिनिस्टर सांगल्या प्रमाणे समाजीत म्हणून आय विल प्लेस ऑन द टेबल. हे कोर्टाचे जस्ट प्लेस ऑन द टेबल, नॉट ओनली समाज, हे कोर्टान दिलो हा, आय विल प्लेस इट ऑन द टेबल. बिकॉज देर इज अ ग्रे एरिया फॉर द certain conditions were sufficiently laid down by the change of name and surname amendment act 2022, hereby any person should be born in Goa and his birth should be registered in the state of Goa. Further, either his parents or grandparents should be born in the state of Goa. Only such persons can apply for change of name. This is a grey area because this has to be amended. किस आता हे सगळे कुठं आमगे गोंयकार पण घेवपाक आणि तेका लागून आमी पगो बिगो आमगेले विरेश बाब आणि तेंगे अर्जी सांगता हेवूय गरजेचे आहा. इट इज नॉट दॅट इट इज रॉंग. म्हाका दिसता this amendment, it's a very grey area. What you have said is that the person, grandparents and his grandparents should be born in the state of Goa. Just see how you can amend this. This is lightly a grey area. It is not clear. So, sir, Speaker sir, you see, Speaker sir, Ankit Muda, this is done only to avail benefits of Goenka. आता क्रिस्तांव थोडी नाव आमी घेतात ती पोर्तुगीज पासपोर्ट रिसॉर्ट करपा येता, बाकीची फॅसिलिटी घेता. ही तू नावचो ही केसो नाव ती हे कोण सोनू आनी सगळी आत वेरिएशन सांगले मुकळे आहा ती कॉपी. सी दॅट यू डोंट डू इट. कित्याक हालतू म्हणटलो कोर्टान केलो म्हणटलो लुकसाण कोणा गोंयकारान जातले. सो सी दॅट यू अमेंड अँड मेक स्ट्रिक्ट सम अमेंडमेंट्स.
Honorable Speaker, this is a very important topic which is burning across Goa, not from today, from the time the act has come. Now, I just want to show a few things. There is sometimes sub-registrar are doing a complete misreading of the law. No, I want Honorable Chief Minister to listen to this because you need to give directions to the sub-registrar in this respect. You have registrations of Births and Deaths Act 1969, which is a central law. When this law was being brought, it was actually proposed by Dr. Kashinath Jalmi. And when it was sought to be brought in this assembly, it was sent for assent of the President of India, prior assent. It came back by saying you can pass the law and you can bring a separate enactment. Therefore, the government of Goa itself, the government moved the bill and got it passed. That is the 1990 Act. Now, because of the rampant change of names, I will tell you that myself, along with petitioners, we had given a notice to the government in 2019. You all brought that amendment afterwards, the first amendment which came. Who can change? In 2022, you have even tightened that further, allowing also civil judge and district court. But now there is one thing which I want to point out about the law. Section 2G, you have this word, the act with you, section 2G. Section 2G of the act makes this provision. Register means a register of change of name and surname maintained under this act. Please understand this. Because when this, you please look at your file, I had access to your file, and it says that you maintain a separate register and you show a separate certificate and you cannot touch the original birth certificate. Yeah, we are giving 2B. That's, what is coming today from sub-registrar's office, the corrected one is coming out. 2B. No, they are giving the corrected one. Please, now I am showing you this. Now under section 3 into subsection 4, in case no objections are received or the order and so and so is request for granting so and so, the registrar will call for, that will be now the civil court. Form B is coming. Yes. Applicants Not must original birth enter the relevant particulars in his register, not in the main birth certificate. Yeah, we are not changing in birth certificate. But we have got instances where those birth certificates are changed. No, So we will bring this to your you will notice. show. Because this is what is happening is, Original birth certificate is not changing. and second thing what we are noticing is, people are asking for change of religion. You understand? Name in the religion. They are not changing their religion. They are only changing for convenience. Some names were said of one religion and they are now claiming. I will give you examples. And I had given the example for you. You have given also the Just now I have given you. Yes. So what happens is, The those, Catholic lady is married with the Muslim and Muslim boy now taking the surname of the Catholic. not only that, even the Bandari Samaj, because see, at least Catholic you don't get OBC reservations and all. You get a Bandara. It is OBC reservation is there for the That Catholic. reservation will come OBC to them. reservation is there for the Catholic. असा नाही वेगवेगळे OBC रिझर्वेशन कॅथलिका कोई भी कॅथलिक आता लिस्ट वाचला त्यांनी Now, large number will come there. You understanding what I'm saying? ना कशी तर So they are asking for these surnames. Other thing is, ST and OBC is also there. other thing is Portuguese passport they are getting. Yes, sir. Yeah, they are applying for Portuguese passport with these names. And then tomorrow we have a criminal who changes Portuguese his name. passport is only for the birth certificate. Those who are having म्हणजे त्यांचे पेरेंट्साची बर्थ सर्टिफिकेट असले किंवा त्याची बर्थ सर्टिफिकेट लिंक असली जाल्यार तुका खबर आहा एज यू नो पोर्तुगीज पासपोर्ट कसो What I दितात. ask you is to make sure. What I say is, the original birth certificate issued under 69 Act cannot be touched. No. But they have to give you a Form B under this Act. of बिकॉज name सर change. हांव 100% ताका सांगता ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट आमी चेंज करिना फॉर्म बी फक्त आमी ताका चेंज करून दिता ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट ही तशीच आसता त्या खातीर तो जे पोर्तुगीजाक बीन पावलो जे म्हणटा पळय आसत न्ही इट इज अ बर्थ सर्टिफिकेट इन बदल जायना पोर्तुगीज पासपोर्ट जांकां मेळटा त्याची गोवन बर्थ सर्टिफिकेट आसा ओरिजिनल ताकाच पोर्तुगीज पासपोर्ट मेळू शकता. येस Yes. नेक्स्ट Sri Alex Lawrence. एलेक्स लॉरेन्स Because sir, एका मिनिटान 10 मिनिटां वाडयली. because sir, time and again ad येता पेपराचेर आनी ad येताय आनी ते काडटाय आनी फेसबुकाचेर घालताय. आमी हे असेंब्लीन सगळ्यान आपणागे उलयला. एवरी असेंब्लीन सक्सेसिव्ह असेंब्लीन आमी उलयले आनी चेंजीस जाताय म्हणून आनी सबसिक्वंटली जेन्ना काब्राल मिनिस्टर आसलो तेन्ना ही हॅड ब्रॉट अबाउट अ चेंज and we fought for it and saw that changes were made and changes were made specifically कित्याक हे भाशेन जाता म्हणून आतां चोय काडटाय फेसबुकाचेर घालताय. आय वूड रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट हे फेसबुकाचेर घायल्या काय ना एक ऑथॉरिटी कर पोतून तो मार्क फेर्नांडीस दागवाड आय नो द केस बाय हार्ट पोतून काडटाय एडवर्टायज करताय आनी लोकांक दिशाभूल करताय.
मागीर तो कोण जेम्स ब्रगांजा म्हण कोण फ्रांसीस झेवियर म्हण कोण लिजा आनी आसीस मॅक्स हे आय हॅव स्टडीड स्पेसिफिकली हांवें स्टडी केल्या चीफ मिनिस्टरान केल्ले भशेन स्पीकर साहेब जितक्यो पेपरार येता पळय न्ही तितक्यो हांवें व्हेरीफाय करपाक लायला आतां त्यो परत परत जर फेसबुकाचेर घालून कोण एडवर्टायज करता ताका कितें ना 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 तेका स्टॉप कर तेका स्टॉप कर फेसबुकाचेर घालता त्यो कश्यो स्टॉप कर तेका पुट सम ऑथॉरिटी इन टू प्लेस काणकाण लोकांक दिशाभूल करप Yes. बरें ही आत केस आहा एक केस आहा ऑफ अ फॅमिली हू हॅज डन फ्रॉम राय हू हॅज डन अ फॅमिली Yes. हू हॅज डन द चेंजेस Deputy Because Speaker, sir, Sir, why I am yes. saying this? कित्याक ऐका Dinesh Kabral. हिंगा पर्सन ओरिजिन कोण Dinesh आनी Kabral. कितें Yes, जाय okay. इश्यू येता Yes, okay. हिंगा सगळ्यांनी आमी गोंयकारांगे इंट्रस्ट सांबाळला कोणे कोण येयले Yes, ते okay. गोंयकारांक इंट्रस्ट सांबाळना Yes, त्याच्यानी आमी सांबाळपा येयले Shri Dinesh Kabral. स्पीकर सर So that is why I am Yes. चीफ मिनिस्टर सांगता मातशें मॉनिटर कर Yes. इतलें म्हगे रिक्वेस्ट स्पीकर सर हांव फुडें उडयता तेन्ना म्हाका दिसता हांव हांगा एसेंब्लीन फाटीं मिनिस्टर आसतना हे दोनी कायदे हांव आसतना हाडलेले आनी हे कायदे हाडपाचें कारण आमी एसेंब्लीन उलयतले म्हणून काडले आतां स्पीकर सर हांव ऑनरेबल सीएमा एकूच रिक्वेस्ट करता की provision under section 3 was introduced in the act to make act more stringent. Further, the offence under the act was made condemnable where anyone changes his name or surname or both or publishes any notice advertisement for such change without following the procedure as laid down by section 3 punishable with imprisonment. So sir हेजेर हांव सीएमा ऑनरेबल सीएमा आपणा जे डिपार्टमेंट आसा इन्फॉर्मेशन एंड जे आसा तितू भितर हे जे पब्लिश करता खंयचे न्यूजपेपर पब्लिश करता तेजेर एक हेजी इन्क्वायरी केली जाल्यार ते बंद जावंक शकता हे डिस्टर्बन्स जाता एक करपा पडले सेकंड स्पीकर सर आमी फक्त गोवा चेंज इन नेमाचे हे हाडटा ते दुसरी गोष्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो कायद्या भितर गोंयचे नोटिफिकेशन हाडपाक पडटा आनी गॅजेटाचेर हाडपाक पडटा थंय ते गॅजेटाचे हाडपाचे पयलीं तेजे पयलीं सगळी चवकशी करून घेवपाक जाय ह्यो गोश्टी मातशी इम्प्रूव करपाक जाय स्पीकर हेजेर कांय लक्ष धरना तिसरी गोश्ट जी आसा स्पीकर सर जे हे नेम ऑन चेंज जे वेगळे वेगळे विशय उलयले हांव एकूच रिक्वेस्ट करता की हे फेसबुकार घालपाकूय प्रोविजन आमी केल्लें आसा फेसबुकार कोणूय जर डिस्टर्बन्स करूंक सोदता विदिन कम्युनिटीज एका पनिशेबल एक्ट आसा सो ऑनरेबल सीएमान एज होम मिनिस्टर एज इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर आनी एज तुजो गॅजेट मिनिस्टर तेका तिनूय गोश्टी मातशें लक्षांत घालून बिफोर पब्लिशींग गॅजेट हो न्यूजपेपर पब्लीश जाले हो हे केले जाल्यार तेजे एक्शन घेवचें अशें म्हजें रिक्वेस्ट Yes. Srivansh Vegas. उलोवपाक उठला स्पीकर सर fraudulent name and surname changes in Goa. This is causing a significant challenges to local identity. हे सगळ्या मान्य जाता. Resource allocation and legal integrity. So हेही सगळ्या मान्य जाता. आमकां उस्कुतोच की एकमेकांगे नाव चेंज कर कोणागेली जाल्यार बाटा कागद फ्रॉडुलंटली हे जातली कितें बर्थ सर्टिफिकेट मागीर फ्रॉडुलंटली जातली हुस्को हो आहा की आमगे गोंयकारागे बाटा आमगे गोंयकारागे घरां आमगे गोंयकारागे जमिन्यो नाव चेंज करून हे कोतले म्हणून सो हो जेन्ना हुस्को आहा हो हुस्को जर तर पयस करपा जायो जाल्यार सरकारान आज कितें पूण कायद हाडपा जायो आनी एक्झिस्टींग जे सक्सेशन डीड आहा सक्सेशनाचे जे क्लॉज आहाय जे नोटरी एक्ट जे क्लॉज आहाय हे भितर हाडून हे गोट करपाक गरज आहा ताकी गोंयकारांगेलो जो हुस्को आहा तो हुस्को हे करपाक मिटिगेट करपाक Yes. Shri Govind Gowde. भितर एक म्हळ्यार आमचे समाधानाचे कामकाज 5 मिनिट वाडयता. आमचे कलीग एल्टन बाबान म्हणले की सरनेम्स बरेचशे चेंज करता टू अवेल द गव्हर्नमेंट बेनिफीट म्हाका तातून एक सबमिशन करपाक जाय की समाज सर्टिफिकेट इश्युअन्स ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट शूड बी मेड मॅन्डेटरी ती आसात पूण हल्लीच गोवा ह्युमन रायट कमिशनान एक जजमेंट दिल्लो आसा की समाज सर्टिफिकेट इज नॉट मेड शूड बी मेड कंपल्सरी हय हो एक पेपराचेर बातमी आयली आनी ती जाल्ली आसा तो एक विशय आमकां एक नोंद करपाक जाय इट शूड नॉट बी समाज सर्टिफिकेट शूड बी मेड कंपल्सरी फॉर इश्युअन्स ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट कारण तो समाज रिस्पॉन्सिबल आसा कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी ताणें घेवपाक जाय आपूण कोणाक सर्टिफिकेट इश्यू करता आनी कोणाक ना करता नाल्यार कशें जातलें अश्यो पास्ट स्पीकर सर तुमकांय खबर आसा आमी 2 केसीस ट्रायबलांच्यो तुमचे नजरे मुखार हाडिल्ल्यो आशिल्ल्यो आनी तेजो बेनिफिटूय बरेचशा जाणांनी घेतिल्लो आसा इवन आय एम नॉट कोटिंग द नेम द नॉन एसटी पर्सन हॅज गॉट द मेडिकल रिजर्वेशन सीट जावन ते दोतोर जाल्ले आहा हो विशय आसा हे पास्ट हांव उलयता बट आय डोंट वॉन्ट टू कोट एनी कायंड ऑफ नेम पण ह्यो काही गोष्टी जावपाची मॅन्डेटरी आहा दुसरी गोष्ट अत्यंत म्हत्वाची आसा स्पीकर सर की बरेचशे जाण जे गायनोलॉजी जी हॉस्पिटल्स जे आसात बरेचशे आउटसायडर जे आसात ते डेलिव्हरी करपा खातीर गोंयांत
एक तर जीएमसीन येतात किंवा प्रायव्हेट हॉस्पिटल्सान येतात आणि त्या वेळाचेर तांचे सरनेम्स किंवा नांव जे वेळाचेर एनरोल करतात तेन्ना ते हॉस्पिटल त्यांचे पास्ट जो सरनेम आसा किंवा त्यांच्या बापायच्या आवय पेरंट्साचे नाव जे आसा ते क्रॉस व्हेरिफिकेशन करना आणि जो जो फॉर्म भरतात ते सरनेमाचेर तांकां बर्थ सर्टिफिकेट ती घेवपा खातीर ते नाव बरोवन दितात. दिस इज द सेकंड इश्यू वी हॅव टू कंट्रोल ऑन दिस. हेच म्हणजे तुमकां सबमिशन जावन आसा. येस हांव सोंपयता अच्छा उलय एक मिनिट. उलय मरे. Speaker sir, I stand to support the calling attention. When you saw this, Speaker sir, jenna issue well ahlo ki jenna synchro change to shinkre or kamuti change to kamat. हे routinely जाताले Speaker sir. आणि routinely जाताले कित्याक birth records and school living certificates हे was thought to be corrected. And as Speaker sir, ज्या मुख्यमंत्रीन सांगला ते भाशी Abdul is getting changed to Rupesh Gaonkar. Manjunath is applying to change to Francisco Fernandez and yet trend we vatta. Others because sir, this if you look is perceived as invasion. It is invasion from one state to another, from one community to another. Ada Goa Change of Name and Surname Act, Mukhil Mandin je sangala Act 1990, ki change of name is possible to those born in Goa or the parent or the grandparent in Goa. Oye kaha, dusro the name should have been registered in Goa and in birth records. The authority of the change of name today is the court, JMFC, primarily. And that's because all issues are Jenna Alagundi tried to change to Sujal Gaonkar. It got highlighted in the newspaper. One important issue what I want to raise is what Bab Govind Gowde, I agree to what he says. In GMC, if you look a lot of patterns, especially the gynec ward, you all have a scheme where the mother and the daughter are dropped in an ambulance. And most of the people, not only Karnataka and Maharashtra, all over the country come to GMC for delivery of babies. This is something which you need to see. And that particular parts, because whether certificates are changed, and because the fear is non-Goans would adopt this traditional amchi Goic now Haiti community मध्ये ते उलयले specific, but identification beneficiaries आणि public scheme सध्या ह्यो cases आहे जाल्या जे म्हाका दिसता की एक disturbing trend झाला की identification of community wise individual. आता speaker sir, we are legislators, we should also know our limitations because the change of name and surname is also the right of a citizen. But there are 4 or 5 only clauses I would like to highlight. Corrections due to discrepancies, correction due to change in marriage or custom. Muge Bhawan example, he's married from your community, from the Hindu community. That is his right. Or that whether she wants to change her name or what. It's because change due to existing name, if it is perceived to be derogatory or if it evokes ridicule, this is the Samvidhan right. This you cannot stop. And with broad freedom, if we look, you पण सांगला specifically तू सांगचे कित तू हाडपाक सोदता जेन्ना कायदो हाडोक निलेश बाब काब्रालान आता तू हांवें अमेंड करपाक सोदता जाल्यार what specifically will you bring? What specifically you will bring? 2 मिनिटां 5 मिनिटां एक पॉइंट स्पीकर सर हो जो आमी मागता हे आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे बिल आमी टेबल केल्ले तितून सेक्शन 12 म्हणून हितून केल्ले की एप्लिबिलिटी ऑफ द चेंज ऑफ नेम हे आमी त्या सेक्शनान घातलेले की आमकां खबर आसलें की हें जातलें म्हणून आतां हें म्हाका दिसता एमेंडमेंट हाडपाची गरज आसा आनी एमेंडमेंट हाडल्यारूच तें सॉल्व जातलें नाल्यार गोंयची आयडेंटिकल नेम्स जी आसा ती चेंज जायत रावतली आनी मिसयूज जातली. येस ओके. स्पीकर सर, सगळ्यांचे ऐकल्या उपरांत बाब निलेश काब्राल यांनी रायटली सांगला अंडर सेक्शन 3A इट कॅन बी द इम्प्रिजनमेंट. हांव म्हज्या रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटाक ज्यो आतां ज्यो केसीस सगळ्यो ज्यो आहा पळय न्ही त्यो सगळ्यो स्टडी करपाक लायता, ताजेर सगळ्यांचो रिपोर्ट्स घेवपाक लायता आनी जर कोणी मिसयूज केला आसत जाल्यार ताका इम्प्रिजनमेंटूय करपाक लायता. नेक्स्ट सेशन हांवें हावजा प्रेझेंट करतो स्पीकर सर, हे स्टडी केल्या उपरांत ताज्या उपरांत हितूर जर कितें रिफॉर्म्स हाडपाक जाय आसत जाल्यार आमी विचार करता म्हणून तुवें आन्सर दिला तो रिफॉर्म हाडपाक सोदीत मू केलो आन्सरान दिला. स्पीकर सर, परत एकदा सांगलें हांवें जोपर्यंत हांव सगळें स्टडी केल्या उपरांत म्हाज्या लक्षांत येतलें. दुसरी गजाल एक बाब गोविंद गावडे यांनी जे म्हटलें पळय न्ही जे समाजाची सर्टिफिकेट इज अ कंपल्सरी आसा, आसपाकूच जाय. तो कितें अमेंडमेंट कोणी हें केला पळय न्ही ते जस्ट हांव चॅक करता, बट त्या समाजान ताका सर्टिफिकेट दिवपाकूच जाय, त्या शिवाय ताका रिजर्वेशन मेळूंक शकना. म्हणून हांगासर तो हे करपाची गरज ना. चेंज ऑफ नेम जाता ही खरी गजाल आसा, बट डेफिनेटली आमचे
सरकार सिरियस आसा ह्या विशयाचेर सगळ्यो खंयचो गलागुंडी टू गांवकार जालो पळय न्ही तोय कितें तो ना ना पळयता. 2A 2B आणि 2C हो हाडपाक जाय रिप्लेस करपाक जाय स्पीकर हे रिप्लेस केल्यार सोल्युशन मेळटा आम्ही प्रत्येक स्टडी करता आणि जर कितें करपाक जाय रिफॉर्म जाला त्याच्या उपरांत आम्ही करता स्पीकर सर. थँक्यू.